الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. الحمد لله الحمد لله الذي جعل الأوقات مواسم للطاعات. الحمد لله الذي جعل الأوقات مواسم للطاعات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله حث على اغتنام مواسم الخيرات حث على اغتنام مواسم الخيرات قبل الفوات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين يسارعون في الخيرات والتابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة والمعاد. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، واحفظوا أوقاتكم بفعل ما شرع فيها من الطاعات لتجدوا ثوابها مدخرا وأجرها موفرا، ولا تكونوا ممن ضيعوا أوقاتهم ويتحسرون عند مماتهم، كما قال الله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. Ma'asyiral muslimin, jamaah jemaat rahimakumullah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga sampai kita di bulan yang mulia ini, yaitu bulan Zulhijjah,
Hari ini tanggal 3 Zulhijjah. Ya insyaallah Jumat tanggal 10 Zulhijjah, Idul Adha yang akan datang. Alhamdulillah kita diberikan waktu dan masa-masa yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, mari kita pelihara waktu-waktu tersebut. Kita jaga waktu-waktu tersebut dengan mengerjakan apa yang disyariatkan padanya, apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari amal-amal ketaatan, dari amal-amal salih yang akan kita jumpai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kita mengabaikan waktu-waktu tersebut agar tidak rugi nanti pada hari yang dimana pada saat itu akan diperlihatkan amal baik maupun amal yang tidak baik dari orang-orang yang mengerjakannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta iza ja'adahumul maut, hingga apabila datang kematian kepada seorang dari mereka, qala rabbirji'uni, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, la'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku berbuat amal yang saleh, agar aku berbuat amal baik, amal saleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha, sungguhnya itu adalah perbuatan yang diucapkannya saja. Dan wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan di hadapan mereka barzakh, ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Hadirin rahimakumullah, umur kita yang berlalu, waktu-waktu yang berlalu, dan semua waktu itu kita dituntut untuk mengisinya dengan wazaifut ta'at, pekerjaan-pekerjaan yang baik. Wa kullu waqtin yukhallihi al-'abdu min ta'atillah faqad khasirah. Setiap waktu yang dikosongkan oleh hamba Allah, oleh kita sebagai manusia daripada amal saleh, itu akan dia sesalkan nanti pada hari kemudian. Wa kullu sa'atin yaghfulu fiha an zikrillah yakunu alaihi yaumal qiyamah khasratan wa tiratan. Setiap waktu yang dilalaikan, yang dia lalai mengingat Allah, tidak menyebut Allah Subhanahu wa taala, tidak beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu nanti hari kiamat juga akan mengakibatkan penyesalan. Wa man amila minat ta'at, wa man amila minat ta'ati fa'alamatu qabuliha an ya'malaha bi ta'atin ukhra. Orang yang mengerjakan amal saleh, maka tandanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dia menghubungkannya dengan amal saleh yang lain. Wa alamatu rabbiha an yatba'aha bi maksiatin takunu akibatuha khusran. Dan tanda ditolaknya amalnya adalah kalau dia mengikutkannya, mengiringkannya dengan amal-amal maksiat yang akibatnya nanti penyesalan. Wa ma ahsanul hasanah ba'da sayyi'ati tamhuha. Alangkah baiknya
amal yang baik setelah amal yang tidak baik. Yang mana amal yang baik itu menghapuskan yang tidak baik. Wa ahsanu minha, yang terbaik, yang lebih baik daripada itu adalah al-hasanatu ba'dal hasanati tatluha, pekerjaan yang baik kemudian diteruskan dengan yang baik juga terus menerus, itulah yang paling bagus. Hadirin rahimakumullah, tiada lain bagi kita adalah mari kita pelihara waktu-waktu tersebut yang dapat menyenangkan kita di alam akhirat. Jangan disia-siakan, karena menyia-nyiakan waktu adalah dapat memudaratkan, menyusahkannya nanti di alam akhirat. Fa inna khairakum man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sesungguhnya orang yang paling bagus di antaramu adalah orang yang diberikan umur panjang, diisi dengan amal-amal yang baik. Hadir rahimakumullah, saat ini kita berada di musim yang sangat mulia, di mana dilipat gandakan pahala amal itu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa juga dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Musim ini adalah Syahrul Zulhijjah, bulan Zulhijjah yang disumpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya di dalam Al-Qur'anul Karim, wal fajri wa layalin asr. Yang dimaksud dengan layalin asr itu adalah malam Zulhijjah, malam 10 Zulhijjah. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hazil ayyam," yakni ayyam al-asri. Tiada hari amal soleh padanya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari ini, yaitu hari 10 Zulhijjah. Qalu ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah? Qal, walal jihad fi sabilillah illa rajulan kharaja bi nafsi wa mali summa lam yarji' min zalika syai'. Hari ini amal soleh kita nilai pahalanya lebih afdal, lebih tinggi daripada jihad fi sabilillah. Pada bulan ini, di 10 yang penuh berkah ini, ada harinya juga disebut Yaum Arafah, tanggal 9, allazi huwa afdalul ayyam, yang mana hari Arafah adalah hari, termasuk hari yang paling afdal juga. Disebut dalam hadis Nabi SAW, hadis sahih an Jabirin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, afdalul ayyami yaumu Arafah, paling afdal hari adalah hari Arafah. Disunatkan di hari Arafah berpuasa sunat bagi orang yang tidak berhaji, dan pahalanya akan dapat menghapus dosa tahun lalu dan tahun yang akan datang. Warada fil hadis anna saumahu yukaffirullahu bihi sanatal madiyah wal baqiyah wal murad bizalika takfir saghairiz dzunub. Artinya dosa-dosa kecil dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berpuasa satu hari-hari Arafah yang insyaallah jatuh pada hari Kamis yang akan datang. An Qatadah radhiyallahu anhu qala, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumi Arafah wa qala yukaffiru as-sanatal madiyah wal baqiyah wa huwa yaumu maghfiratiz dzunubi wal 'itqi minan nar. Hari Arafah adalah hari pengampunan dosa dan pembebasan dari api neraka. Apakah yang dibebaskan itu orang yang ukuf di Arafah saja atau untuk semua? Di dalam hadis al-itqu fi yaumi Arafah liman hajja wa liman lam yahud. Pembebasan dari api neraka itu pada hari Arafah
bagi orang yang berhaji maupun orang yang tidak berhaji pada tahun itu. Fasaral yaumul ladzi an Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min yaumin aktsar min an ya'tiqallahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah. Hadis ini menjelaskan yang paling banyak dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka di hari Arafah. Kemudian pada bulan yang mubarak ini ada namanya Yaumun Nahri, yaitu tanggal 10 Zulhijjah, di mana dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Ma amila ibnu Adam yauman nahri amalan ahabba ila Allah min iraqati damin wa innahu la ya'ti yaumal qiyamah biquruniha wa azfariha wa ash'ariha wa inna ad-dama la yaqa'u min Allah bimakanin qabla an yaqa fil ardi fatibu biha nafsan." Tidak ada amal dari Bani Adam atau manusia pada hari kurban di tanggal 10 Zulhijjah yang lebih disenangi oleh Allah daripada mengalirkan darah kurban. Sesungguhnya hewan yang dijadikan kurban itu pasti datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya, dan bulu-bulunya, dan sesungguhnya darah itu akan jatuh pada satu tempat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum jatuh menetes ke bumi. Maka bersihkan jiwa kalian dengan kurban. Hadirin rahimakumullah, juga pada bulan yang mubarak ini ada 3 hari yang disebut ayyamut tasriq. Hiya ayyamu mina. Wa fil hadis rawa Muslimun fi sahihihi min hadisi Nabishat al-Huzali anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ayyamu mina ayyamu aklin wa syurbin wa zikrillah azza wa jalla wa hiya ayyamul ma'dudat. Hari Mina, hari makan dan minum, hari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebut dalam Al-Qur'an ayyamin ma'dudat. Allah memerintahkan kita untuk menyebutnya pada hari-hari yang ma'dudat, yaitu pada hari tanggal 11, 12, 13. Wazkurullah fi ayyamin ma'dudat faman ta'ajjala fi yawmain fala isma alaih wa man ta'akhkhara fala isma alaih liman ittaqa wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Allah SWT memerintahkan hambanya untuk berzikir pada hari-hari tersebut. Zikir yang dimaksud di situ ada beberapa macam. Pertama, zikir setelah menunaikan sholat 5 waktu yang dilanjutkan dengan takbir. Kemudian yang kedua, zikir dengan menyebut nama Allah dan takbir di saat menyembelih kurban. Yang ketiga, zikrullah azza wa jal alal akli was surbi. Berzikir kepada Allah dengan membaca basmalah di saat mulai makan dan membaca hamdalah setelah makan. Dan juga zikir kepada Allah dengan bertakbir di saat melontar al-jamarat bagi orang yang berada di Mina menunaikan ibadah haji. Hadirin rahimakumullah, itulah amal-amal pada musim yang mulia ini. Mari kita tingkatkan iman dan takwa kita untuk memperbanyak zikir kepada Allah, beramal-amalan di malam-malam hari-hari yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan amal kita itu diterima oleh Allah SWT dan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faminhum man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar.
أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مصطفى مولانا محمد. الحمد لله على ما خصنا به من الفضل والإكرام، فما زال يوالي علينا مواسم الخير والإنعام، ما انتهى شهر رمضان حتى أعقبه بأشهر الحج إلى بيت الله الحرام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أفضل من صلى وصام ووقف بالمشاعر وطاف بالبيت الحرام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه البررة الكرام وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. عباد الله اشكروا الله عز وجل على ما شرع لكم من الشرائع العظيمة وما خصكم به من المواسم الكريمة التي تتوالى عليكم كل يوم وكل أسبوع وكل عام، وهي شرائع تحمل لكم كل خير وتبعد عنكم كل شر. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الزكاة طهرة وتزكية للنفوس والأموال وسبب لإنزال البركة فيه ودفع الآفات عنه، والصيام تربية الأخلاق الفاضلة وترك للأخلاق الرديئة، الحج جهاد في سبيل الله إجابة لداعي الله وتلبية لدائه على لسان خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكة المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه، فقال عز من قائل عليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وأنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحمي حوزة الدين وذل الشرك والمشركين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين أجمعين ووفقهم لما تحبه وترضاه من نفع العباد والبلاد يا كريم. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر أحفاظه وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا منزل الشفاء ورافع البلاء ويا مجيب الدعاء ارفع عنا البلاء والوباء والمحن، ارفع عنا البلاء والوباء والمحن، ارفع عنا شر الأمراض، ارفع عنا شر الأسقام، واصرف عنا سيء الأسقام يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون